हेलो एवरीवन आपण समस्त को आमर यूट्यूब चैनल फ्रेश ओडिशा को मु स्वागत जनाऊँगी। आज ये वीडियो रे आमे पढ़िबा अष्टम श्रेणी विज्ञान बहिर एकादश अध्याय आकाश सूर्य चंद्रंक गति और समय गणना यही चैप्टर क्वेश्चन आंसर गुड़िक आज ये वीडियो रे आमे डिस्कशन करिबा। तो समस्त की रिक्वेस्ट रहबो समस्ते वीडियो को शेष पर्यंत देखिबे। वीडियो को शेष पर्यंत देखले कंप्लीट क्वेश्चन आंसर गुड़िक बुझी पारिबो। ठीक अच्छे तो स्टार्ट करवा स्टार्ट करने पूर्व समस्ते आम व्हाट्सएप ग्रुप रे जॉइन हो जाओ। जो मैंने भी नुआ मेंबर अच्छा तुमको एमसीक्यू मिल वर्तमान जो क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करवा तार पीडीएफ मिल पारे सहित जहाँ भी अपडेट अच्छी एथ क्लास को लेकर सेटारे ही तुमने पाइपर तेणुक से ग्रुप रे जॉइन हो जाओ। तो चलते स्टार्ट करने क्वेश्चन आंसर गुड़िक कौन रही देखने। प्रथमे कौन आसला निम्नलिखित उक्ति गुड़िक सत्य कि मिथ्या ट्रू और फॉल्स लिखा पे ट्रू और फॉल्स। प्रथम प्रश्न कौन अच्छी आमे केवल चंद्र रे सही अंश को देखि पारु जहां आम आड़ को सूर्यकिरण प्रतिफलित करि थाए। एटा पिला माने सत्य ट्रू पिला बुझिला। आमे चंद्र सही अंशटा को देखुती जोटे आलोक पड़ुची आलोक किपर पड़ुची सूर्य किरण द्वारा प्रतिफलित हो पड़ुची बुझिला। 2 नंबर क्वेश्चन आइला पिला माने पृथ्वीर छाया सूर्यकिरण को चंद्र रे पहुंचीबा पाई अवरोध करे जहां पर्याप्त प्रजाय सृष्टि करे। एटा भूल पिला माने काहे की भूल कारण चंद्रर प्रजाय पृथ्वी चारिपटे चंद्रर परिक्रमण और आमे देखिबा कोण जोगु होइते ना कि छाया जोगु केवल चंद्र ग्रहण हुए पिला माने बुझिलो। 3 नंबर जिबा एटा फॉल्स लिखि दबो। कैलेंडर गुड़िक विभिन्न ज्योतिर्विज्ञान चक्र उपरे आधारित जहां पूर्वानुमान योग्य भाव में पुनरावृत्ति हुए पिला माने एटा पिला माने सत्य रहिबो। ठीक अछि। 4 नंबर देखो चंद्र केवल गोटे राति रे देखा जाए एटा पूरा भूल। चंद्र केवल राति रे देखा जाए बोली कहछि एटा भूल कारण चंद्र दिन बेला मध्ये आकाश रे देखा जाई पारे बुझिलो ना। चंद्रटी दिन बेला मध्ये देखा जाई पारे किपरि केबे केबे निजे देखिथिबे मध्ये। 2 नंबर प्रश्न है कौन दिलीप 27 जून पूर्णिमा दिन जन्म ग्रहण करथिला तार जन्मदिन प्रति वर्ष पूर्णिमा दिन रे पड़िबो कि उत्तर दियो बोली कहिछि। उत्तर पिला माने नाही सब वर्ष जून 22 तारिख रे पूर्णिमा पड़िबो नाही अर्थात जून 22 रे तार जन्मदिन पड़िबो नाही पूर्णिमा रे पड़िबो नाही कारण पिला माने जो इंग्रजी कैलेंडर अछि 16 वर्ष 365 दिन होइतिबा बेले दुईटी पूर्णिमा मध्यवर्ती समय होछि 29.5 दिन होता है जोड़ा कि कहते आम कौन से जो चंद्र वर्ष प्रायतः 354 दिन होता है पिला ए दिन संख्यार असमानता जो प्रति वर्ष गोटे निर्दिष्ट तारीख रे पूर्णिमाटी पड़िबो नाही। 3 नंबर क्वेश्चन कौन कहि चित्र 11.10 रे भूल थिबा दुईटी तथ्य नाम दियो बोली कहि। देख चित्र 11.20 देख पिला गोटे अमावास्या किंवा नूतन चंद्र प्रजय अच्छी पिला न्यू मून अच्छी गोटे पिला दर्शा जाइए जो कौन चंद्र कला अंधकार पार्श्व संपूर्ण देखा जाउछि किंबा खूब सरू आलोकित हो रही पिला बुझिपार ना। 4 नंबर टा देखो पिला 4 नंबर कौन कह 11.11 रे चंद्र चित्र देखी एवं निम्नलिखित गुड़िकर उत्तर दियो बोली सी कह देखिक उत्तर देवा पिला एबीसी आदि लेख बोली कहि अर्थात सिक्वेंस लेवलिंग करबा कहि पिला माने उपरोक्त चित्र गुड़िक देखा जाए चंद्रकलार प्रजा सहित संबंधित ठीक संख्या लेख बोली कहि। अमावास्यार 3 दिन पर अमावास्यार 3 दिन पर पिला माने सी चित्रटा हबो। ठीक अछि सी चित्रटा हबो ए लिखि देबो सी। पूर्णिमा पूर्णिमा पिला माने ई चित्र हबो एटा होछि पूर्णिमा ए लिखि देबो ई। पूर्णिमार 3 दिन पर डी चित्रटा हबो पिला माने पूर्णिमार 3 दिन पर अमावास्या दिन बी चित्रटा हबो बुझिलो। 5 नंबर जिबा मंजुला सूर्यास्त समय आकाश रे चंद्र को मुंड ऊपर देखुतिला। एक कौन अच्छी मंजुला देखी चंद्रर प्रज्ञा गुड़िक आंक बोली कही। देख
ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଚନ୍ଦ୍ରର ପର୍ଯ୍ୟାୟ କଣ ପିଲାମାନେ? ଏଇ ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଯୋଉଟା ତୃତୀୟ ଚତୁର୍ଥାଂଶ କି 3/4 କହିପାରିବ, ଠିକ ଅଛି। କିମ୍ବା ଯୋଉ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଅର୍ଦ୍ଧଚନ୍ଦ୍ର କହିପାରିବ, ଅର୍ଦ୍ଧଚନ୍ଦ୍ର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପିଲାମାନେ ଦେଖାଯାଉଛି ସେଠାରେ, ଠିକ ଅଛି। 2 ନମ୍ବର କଣ କହିଛି? ଚନ୍ଦ୍ର କଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା କିମ୍ବା ହ୍ରାସ ପାଉଥିବା ପର୍ଯ୍ୟାୟଟି ଅଛି କି? ଚନ୍ଦ୍ରଟି ଏଇ ସମୟରେ ପିଲାମାନେ ହ୍ରାସ ପାଉଥିବ ପର୍ଯ୍ୟାୟଟି ଥାଏ ପିଲାମାନେ, ଠିକ ଅଛି। 6 ନମ୍ବର ରହିଲା କଣ? ଶିବ କହିଲା ମୁଁ ଏକ ଅର୍ଦ୍ଧଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖିଲି, ଏହା ପୂର୍ବ ଦିଗରୁ ଉଦୟ ହେଉଥିଲା ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେଉଥିଲା। ସିଗ୍ଧା କହିଲା ଥରେ ମୁଁ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ଗିବସ୍ ଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖିଥିଲି। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ସତ୍ୟ କହୁଛି ବୋଲି କହିଲା? ଉତ୍ତର ପିଲାମାନେ ଶିବ ସତ୍ୟ କହୁଛି। କାରଣ ଦେଖ, ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ସମୟରେ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଉଦୟ ହେବା କେବଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଫୁଲ ମୁନ କହୁଛନ୍ତି, ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବେଳେ ହିଁ ଘଟିଥାଏ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧ ଯୋଉଟା କି ତୃତୀୟ ଚତୁର୍ଥାଂଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ଉଭୟ ହୋଇ ଅପରାହ୍ନ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ପିଲାମାନେ ଅସ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁକରି ଶିବ ସତ୍ୟ କହୁଛି। 7 ନମ୍ବର କଣ? ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଜଣା ପଡିଛି ଯେ ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଥିବୀ ଠାରୁ ଦୂରରୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଏହାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଧୀର ହଉଛି। ଚନ୍ଦ୍ରର ସୌର କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରକୁ ଏକ ମଳ ମାସ ଅଧିକ କିମ୍ବା କମ ଥର ଆବଶ୍ୟକ ହେବ। ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଚନ୍ଦ୍ରର ପରିକ୍ରମଣ ସମୟରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କଣ ହଉଛି? ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ତେଣୁ ସୌର କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରେ ଏକ ମାସରେ ଚାନ୍ଦ୍ର ମାସ ବୋଲି କହୁଛି, ଚନ୍ଦ୍ର ମାସର ଅବଧି ଅଧିକ ହେବ ଏବଂ ବର୍ଷକରେ ଚନ୍ଦ୍ର ମାସର ସଂଖ୍ୟା କମିଯିବ ପିଲା। ଓକେ। 8 ନମ୍ବର ହେଲା, ଏକ ସୌର କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରେ 3 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 37ଟି ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଘଟେ। ଦେଖ ଯେ ସୌର କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ସେଇ ମାସରେ 37ଟି ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟରୁ ଅତି କମରେ 2ଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଘଟିବ ପିଲାମାନେ। ଦେଖ, ଏକ ସୌର ବର୍ଷରେ 12 ମାସ ଥାଏ, ମୋଟ 13ଟି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଯଦି ପଡିଲା, ବର୍ଷରେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ମାସରେ 2ଟି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପଡିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ସଂଗଠିତ ହେଲେ ହିଁ ସମ୍ଭବ ହବ। ଓକେ। 9 ନମ୍ବର କଣ କହିଛି? ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାତିରେ ରମା ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକାଶର ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଦେଖୁଥିଲା। ରମା କଣ କରୁଥିଲା? ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାତିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକାଶର ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଦେଖୁଥିଲା। ଚନ୍ଦ୍ରର କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପାଇଁ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥାନ୍ତା ପିଲାମାନେ? ଦେଖ, ସେ ଚନ୍ଦ୍ରର ଉଦୟରୁ ଅସ୍ତ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗତିପଥ ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋକିତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲେ। 10 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ କଣ? ଯଦି ଆମେ ଅଧିବର୍ଷ ହେବା ବନ୍ଦ କରିଦଉ ତେବେ ପ୍ରାୟ କେତେ ବର୍ଷ ପରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସର ଶୀତ ଦିନରେ ପାଳିତ ହେବ ବୋଲି ସେ କହିଛି। ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ କେବେ? ଅଗଷ୍ଟ 15ରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ପିଲାମାନେ। ଦେଖ, ପୃଥିବୀ ନିଜ ଅକ୍ଷ ଚାରିପଟେ ଘୁରିବା ବନ୍ଦ କଲେ ପିଲାମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାରିପଟେ ପରିକ୍ରମା କରିବ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଗୋଟିଏ ରାତି ହେବ। ତେଣୁ ପ୍ରାୟ 1 ବର୍ଷ ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ ହେବ ପିଲାମାନେ। ଏଗାର ନମ୍ବର କଣ କହିଛି? କୃତ୍ରିମ ଉପଗ୍ରହ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟି କଣ? ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ ପିଲାମାନେ? ପାଣିପାଗର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିବା, ଦୂରସଞ୍ଚାର ଟେଲିଭିଜନ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରିବା, ପୃଥିବୀର ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ମ୍ୟାପିଂ କରିବା, ପ୍ରତିରକ୍ଷା କରିବା, ସେସବୁ ଗୁଡିକ। 12 ନମ୍ବର କଣ କହିଛି? କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ୍ରମ ଉପରେ ସମୟର ନିମ୍ନଲିଖିତ ମାପ ଆଧାରିତ? 1, 2, 3। 1 ହଉଛି ଦିନ, ମାସ ଆଉ ବର୍ଷ। ଦିନ କଣ ପିଲାମାନେ? ପୃଥିବୀରେ ନିଜ ଅକ୍ଷ ଚାରିପଟେ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରେ, ଏଟା କଣ କହୁଛି? ଆକ୍ସିଆଲ ରୋଟେସନ କୁହାଯାଉଛି। ମାସ କଣ ପିଲାମାନେ? ପୃଥିବୀ ଚାରିପଟେ ଚନ୍ଦ୍ରର ପରିକ୍ରମଣ। ବର୍ଷ କଣ? ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାରିପଟେ ପୃଥିବୀର ବାର୍ଷିକ ପରିକ୍ରମଣ, ଏର୍ଥ ରିଭୋଲ୍ୟୁସନ ଯୋଉଟା। ବୁଝିଲ? ଆଶା କରୁଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଗୁଡ଼ିକ ବୁଝିପାରିଥିବ। କିଛି ଡାଉଟ୍ ଯଦି ଅଛି କମେଣ୍ଟରେ କହିପାରିବ। ଟ୍ରାଏ କରିବି ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଡାଉଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ କ୍ଲିୟର କରିବାକୁ, ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ଯଦି ପିଡିଏଫ ଚାହୁଁଛ, କିଛି ଅଦର କିଛି ଚାହୁଁଛ, ତାହେଲେ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ ବକ୍ସରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ଗ୍ରୁପର ଲିଙ୍କ ଅଛି, ସେଟା ତୁମେ କଲେକ୍ଟ କରିପାରିବ। तो जदि आज वीडियो भल लगी भिडियो को लाइक कर, शेयर कर, सब्सक्राइब कर और यही प्रकार वीडियो देखिए बेल आइकन को प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक कर रख, ताकि आगामी वीडियो नोटिफिकेशन आपन पाखु सुनिश्चित मिल पारे। ओके।